Ewan din. Grabe. Sila ba mo? Grabe, ang hirap. O sige, choose ka na lang. Seryoso? Choose. Put your foot behind your head or mag-split. Ay, may pa? Ay, dito. Paano ba? Camera. Oh my God! Oh! Palaban talaga yung bata na. Iba! Stretching. Seryoso? I'll help you. Hindi kaya. Oh! Sige, try ko. Kahit mag-touch lang sa ulo. Okay. Oh, pak. Go, go! Push it! Oh! Oh, invite na. Nakakita nasaktan din ako dito. That hurt. Lagi. Napulat na naman. Okay guys, why don't you invite everyone? Thank you. Yes. Hi everyone who's watching Kapamilya Chat right now. Sana po abangan. Ay, asan ba ang camera? Ito ba? Ang labo ng mata ko. Ito pala. Monday. Sana po abangan niyo po sa Monday na Dolce Amore. Yes po. Sa Monday na po ang Dolce Amore. Sana po abangan nyo. At sure po mag-i-enjoy po. At ayan, dahil syempre, di ba, bago mag-Dolce Amore, may Valentine's Day. Do you have any plans, guys? Siyempre siya. May promo kami. Promo day. Market, you know. Pero after nun,